پر اسرار کہانیوں میں ایڈونچر، سسپینس اور کرائم سٹوری تو شامل ہوتی ہے، لیکن ان میں مزاح کا عنصر شامل کرنا ایک مشکل ترین کام ہے۔ زیر نظر سٹوری میں یہ انوکھی خوبی پیدا کی گئی ہے اور فرعون مصر کی لاتعداد پر اسرار کہانیوں میں اس کے حیرت انگیز داستان کی شمولیت ایک منفرد عمل ہے، اور جہاں اس میں لمحہ لمحہ سنسی ہے وہاں بے اختیار کہکے بھی شامل ہیں۔ ایڈونچر، سسپینس اور طنز و مزاح سے بھرپور ناول ایم اے راحت کے قلم سے تابوت۔ کی مورا کی محبت امیز باتیں جاری رہیں اور اس کے بعد اس نے پرعزم لہجے میں کہا، تمہیں تمہاری اصل حیثیت میں واپس لانا اب میری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے آرٹن ڈورل۔ اتنا بڑا انسان ضائع نہیں ہو سکتا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ میں نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کی مورا وہاں سے چلی گئی تو میں آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گیا اور نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ حالات زندگی ایک نئی شکل میں دوبارہ جاری ہو گئے اور مجھے ہسپتال کے اس کمرے میں نکال لیا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ہسپتال کا نہیں بلکہ ایک خوبصورت عمارت کا کمرہ ہے جو بون ہی میں ہے۔ بہت سے لوگ اس عمارت میں بکھرے ہوئے تھے۔ میں آرٹن ڈورا کے نام پر ان کی جرم متوجہ ہوتا تھا اور ڈاکٹروں کے مطابق یہ بات امید افزا تھی، کیونکہ میرے ذہن میں وہ قوتیں موجود تھی جو بالآخر میری یادداشت واپس لانے میں معاون ہو سکتی تھیں۔ کی مورا شاید بہت مصروف عورت تھی کیونکہ وہ زیادہ تر باہر ہی رہتی، لیکن جب بھی آتی اس کی محبتیں میرے لیے وقف ہوتی، اور جو عیش کی وجہ سے زندگی کی ایک اور لعنت کا شکار ہو گیا تھا۔ کی مورا کے آنے کے بعد اس لعنت میں مبتلا ہو جانا۔ کی مورا کے لیے بہت کچھ تھا اور اب وہ میرے لیے بھی بہت کچھ تھی۔ آہستہ آہستہ اپنی حقیقتیں مجھ پر منکشف ہوتی جا رہی تھی۔ آرٹن ڈورل دنیا کا ایک بہت بڑا دہشت گرد تھا۔ کئی ملکوں میں اس کی فائلیں کھلی رہتی تھی۔ آرٹن ڈورل دنیا کا ایک بہت بڑا دہشت گرد تھا، لاتعداد دشمنوں کے سینوں پر مونگ دل رہا تھا۔ ایک مشن سے اپنے خصوصی طیارے میں واپس لوٹ رہا تھا کہ دشمنوں کی سازش کا شکار ہو گیا۔ طیارہ فضا میں پھٹ گیا اور اس کا ملبہ کسی ناقابل عبور علاقے میں گر پڑا اور آرٹن ڈورل کی موت کو تسلیم کر لیا گیا۔ ماتمی کاروائیاں ہوئیں اور ڈورل کی محبوبہ کی مورا نے گروہ کا انتظام سنبھال لیا اور اسے آرٹن ڈورل ہی کے نام پر چلانے لگی۔ گروہ کے سپرد دنیا کے بہت سے ممالک کی بہت سی ذمہ داریاں تھیں جنہیں کی مورا اپنے طور پر انجام دے رہی تھی، لیکن آرٹن ڈورل کی کمی کو آج تک پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر آج لوگوں کو اطلاع ملی کہ ڈورل زندہ ہے اور مشرق کی جرمنی کے قصبے میں ہے۔ چنانچہ کی مور نے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر کے آرٹن ڈورل کا پتہ چلایا اور بالآخر اسے مشرق کی جرمنی کی قید سے آزاد کرا لیا گیا۔ اب تک کی کہانی یہ تھی۔ اس کہانی کو سننے کے بعد میں نے اپنے ذہن کو آن لائنوں پر منتقل کر دیا کہ آرٹن ڈورل کی حیثیت سے میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہوں۔ کیا میں اس حیثیت کو برقرار رکھ سکوں گا؟ کم از کم ایک حیثیت تو ملے۔ یہاں تو یہ مصیبت تھی کہ میں ہر شخص کا رشتہ دار تھا اور ہر شخص میرا دشمن۔ آج کسی کے آغوش میں تو کل کسی کے پہلو میں، کبھی اذیتوں کا شکار، کبھی عیش گاہوں میں۔ کتنے ہی ایسے تھے جو میری طاق میں تھے اور ایسے بھی کتنے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں نہ جانے کیسی کیسی مصیبتوں کا شکار رہوں گا۔ زندگی میں باہر یہ سوچا تھا کہ کوئی تو ایسی حیثیت ملے جو برقرار رہ سکے، لیکن میری زندگی کچھ زیادہ ہی متحرک تھی۔ دل میں ایک فیصلہ کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے آرٹن ڈورل ہی بن کر جیوں گا، اور اگر کبھی اصلی آرٹن ڈورل آ جائے تو خود مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے تو دوسری بات ہے، بلکہ اس سے بھی کہوں گا کہ اصلی آرٹن ڈورل میں ہی ہوں۔ اگر نہیں ہوں تو وہ خود بتا دے کہ میں کیا ہوں۔ لیکن اس راستے پر قدم بڑھانے کے لیے کیا میری ذہنی صلاحیتیں کارآمد ہوں گی؟ تب دل میں سوچا کہ دنیا کا کاروبار ایسے ہی چل رہا ہے۔ بعض اعلیٰ انتہائی صلاحیتوں کے لوگ اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لا سکتے اور بعض انٹرنیشنل گدھے واقعی انٹرنیشنل بن گئے ہیں، تو پھر میں بھی کیوں نہ ان گدھوں کے صف میں شامل ہو جاؤں۔ کی مورا باعمل ہے اور میں اس کی محبتوں کا مرکز۔ اپنے آپ کو کی مورا کی پذیرائی کے لیے تیار رکھو، باقی کام وہ خود سنبھالتی رہے گی۔ دنیا کا عظیم دہشت گرد فی الحال کھوئی ہوئی یادداشت کا مریض ہے،
जहाज के हादसे में इस कदर हवास बाख्ता हो चुका है कि अपने आप को तो जानता है, लेकिन उसकी ज़ात से क्या कुछ वाबस्ता है वो उसे याद नहीं रहा। मैं अब तक की देखी हुई उन तमाम फिल्मों का ज़हनी तज्जिया करने लगा जिनमें खोई हुई याददाश्तों के मरीजों को दिखाया जाता है। उनकी तमाम किस्से कहानियों पर गौर करने लगा जो इस सिलसिले में पड़ी थीं। मुख्तलिफ अदाकारों ने अपने आप को खोई हुई याददाश्त का मरीज ज़ाहिर करने के लिए जो परफॉर्मेंस दी थी उसे भी जहन में दोहराने लगा। अपने तरफ की फिल्मों में कोई एक्सीडेंट याददाश्त खो देता है, फिर वह सर में लगने वाली चोट या किसी हसीना का रकस या कोई खानदानी गाना याद दिला देता था, लेकिन इन फिल्मों पर यकीन करने को जी नहीं चाहता था। हाँ, ग्रेगोरी पैक की एक फिल्म पर्पल पिलियन देखी थी जिसमें ग्रेगोरी पैक की हुई याददाश्त का मरीज था और उसने लाजवाब अदाकारी की थी। कम से कम उस मेयार की अदाकारी मेरे लिए कारआमद हो सकती थी। चुनांचे अब तक जो कुछ करता रहा हूँ उसमें सबसे अहम काम यही है कि किमोरा अपने साथियों के सामने अपने आप को बेहतरीन खोई हुई याददाश्त का मरीज साबित करूं, लेकिन यह भी साबित ना होने दूं कि मैं अपना नाम तक नहीं पहचानता। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बून के इस पुरफजा मुकाम पर मेरी जिस्मानी क़ुव्वतें तो बहाल हो गई थी। मुझे थोड़ी सी चहलकदमी की इजाज़त भी दे दी गई। किमोरा यहाँ इतनी मजबूत थी कि उसे इस बात का कतई खदशा नहीं था कि बर्लिन में जो कुछ करके आई है उसके नतायज यहाँ ज़ाहिर हो सकते हैं। मैंने अंदाज़ा भी लगा लिया था कि मेरी हिफाजत के लिए क्या कुछ किया गया है। कुछ नए डॉक्टरों को मुख्तलिफ इलाकों से बुलाया गया था जिन पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि मेरा मुकम्मल तज्जिया करने के बाद मेरा इलाज करें। उनमें सबसे नुमाया शख्सियत डॉक्टर गोयल की थी। बुलंदो बाला कद्दो कामत की मालिक डॉक्टर गोयल बहुत ही नफीस शख्सियत रखते थे और मुझे उनकी शख्सियत बहुत पसंद थी। माहिर फन भी थे। यहाँ आकर उन्होंने मेरे पूरी तरह जायजा लिया और मुझे उनके सामने बेलबास होना पड़ा। मेरे एक एक अज़ू की जांच पड़ताल की गई, लेकिन डॉक्टर गोयल को शायद मेरे लिए कुछ परेशान होना पड़ा था, क्योंकि मेरी दिमागी तस्वर ये साबित करती थी कि मेरे जहन में कोई खराबी नहीं है। लेकिन मैं आर्ट एंड ओल के सीए से उन सारी बातों को भूल गया था जो मुझसे मुतल्लक थीं। उसके लिए किमोरा से बहस करते हुए डॉक्टर गोयल ने कहा, बाद औक़ात कोई ऐसा हादसा जो गैर मुतवक्का हो इंसानी जहन को नामहसूस गिरद में छुपा लेता है और बेशुमार चीज़ें आर्ती तौर पर उजड़ हो जाती हैं। वो हादसा जो फ़ज़ाई सफ़र में पेश आया मिस्टर आर्टन डोरल के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था और उनका जहन उस धुंध में लिपट गया है। ये धुंध रफ्ता रफ्ता ही छटेगी और अगर जल्दबाजी करके उस धुंध को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो दिमाग के दूसरे खुलिये भी मुतासर हो सकते हैं। पता नहीं ये बात डॉक्टर गोयल ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कही थी या फिर वाकई इसमें कोई तिब्बी नुक्ता था। किमोरा ने डॉक्टर गोयल से दरख्वास्त की कि वह अपना काम शुरू कर दें, रफ्ता रफ्ता ही सही, लेकिन आर्टन डोरल का जहन उसे वापस मिलना चाहिए और उसके लिए डॉक्टर गोयल ने एक तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा, उसके लिए ज़रूरी है मैडम किमोरा कि मिस्टर आर्टन डोरल को एक ही जगह कैद न रखा जाए। मैं मशवरा देता हूं कि आप उन्हें अपने बहरी जहाज़ में ले चलें। इलाज के लिए इससे उम्दा जगह और कोई नहीं हो सकती। हम जहाज़ ही में एक उम्दा अस्पताल कायम कर लेंगे। हाँ, जदीद तरीन ज़राए से आर्टन डोरल का इलाज किया जाएगा। मैं वो तमाम चीज़ें इस जहाज़ में मंगवा लूँगा जिसकी मुझे ज़रूरत होगी और उस वक्त तक ये इलाज जारी रखूँगा जब तक कि आर्टन डोरल ज़हनी तौर पर मुकम्मल सेहतयाब ना हो जाएं। किमोरा ने इस तजवीज़ को पसंद किया था और अब मुझे इल्म हुआ था कि हमारा अपना कोई बहरी जहाज़ भी है। वैसे तो मैं बहरी जहाज़ में बहुत उम्दा सफ़र कर चुका था जिसमें मेरे हमरा आयरन भी थी, लेकिन अब मैं जिस हैसियत से बहरी सफ़र करने वाला था वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ज़िंदगी का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितनी तवील है और फिर मुझे जैसे इंसान के लिए इस दुनिया में किसी की हाजत नहीं थी जिसे इल्म था कि दुनिया के किसी गोशे में कोई उसका इंतज़ार कर रहा होगा। अगर ज़रूरत थी तो सिर्फ उस बात की कि मेरी ज़िंदगी पुरसकून और इत्मीनान बख्श गुजरे, और उसके लिए ही मैं सरगर्दा था। चुनांचे अगर बगैर किसी वक़्त के आर्टन डोरल के हैसियत से मुझे ये ज़िंदगी हासिल हो रही थी तो क्या हर्ज था। मैं दिल ही दिल में मसरूर था कि चलिए कोई तब्दीली तो हुई। माजी के बहुत से नकूश जहनों के खानों पर बनते और बिगड़ते रहते थे, लेकिन इंसान के लिए बेहतर यही होता है कि हाल में मस्त हो जाए। माजी की यादें सिर्फ यादें होती हैं, उनसे अगर राब्ता रखा जाए तो कुछ हासिल नहीं होता।
चुनांचे अब मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर आर्टन डोरल समझ लिया था और ज़रूरी नहीं था कि मैं माजी की यादों में खोने की कोशिश करूं। मेरे लातादाद हमदर्द मेरे गिर्द बिखरे हुए थे। ऐश ने जो अपनी खानदानी काकटेल पिलाई थी, उसने आज तक मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ा हुआ था और बहरतौर जिंदगी का ये रुख हर चंद के से पहले कभी मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन एक इंसान की हैसियत से मैं महसूस कर रहा था कि यह सब कुछ भी ज़रूरी है। बहरी जहाज़ का मसला शायद अभी किसी उलझन में था, लेकिन मैंने उसके लिए कभी किसी से तज़किरा नहीं किया। डॉक्टर गोयल मेरे मुस्तकबिल डॉक्टर थे, मुस्तकिल डॉक्टर थे। पता नहीं आर्टन डोरल के गिरोह में मेरी क्या हैसियत थी, लेकिन कम अज़ कम मुझे इस मसले पर हंसी आती थी, क्योंकि वो बेचारे मुसलसल मेरे मुआलज बने हुए थे और मेरे इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीके दरियाफ़त करते रहते थे। शायद उसकी वजह ये हो कि उन्हें अपनी असलियत और ज़िंदगी बरकरार रखनी थी। की मोरा से मेरी तनहा मुलाकातें जारी थीं। अजीबो गरीब खातून थी ये। पता नहीं आर्टन डोरल से उसकी क्या अकीदत थी। मेरी हर बात को इस तरह सराहती थी जैसे उनके लिए किसी देवता का फरमान हो। बजाते खुद बहुत ज़हर को ज़हीन औरत थी, लेकिन मेरे सिलसिले में शायद उसने अक्ल की आंखें बंद कर ली थीं। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, सॉरी डियर, जब तक तुम सेहतमंद नहीं हो जाते मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां उसी तरह निभाती रहूंगी जिस तरह तुम खुद। शायद ये बात तुम्हारे जहन में सही तौर पर ना आए। आर्टन डोरल के फ़ज़ाई हादसे के बाद बहुत लोग इस बात के लिए तशवीश का शिकार हो गए थे जो जिम्मेदारियां उन्होंने तुम्हारे सुपुर्द की हैं, अब उनका क्या होगा। लेकिन मैंने तुम्हारे नाम पर बेशुमार मामलात निपटा दिए हैं और कोई ये नहीं कह सकता कि आर्टन डोरल अब इस गिरोह की सरबराही नहीं कर रहा। और इस वक्त आर्टन, जब तक तुम ये सारी जिम्मेदारियां नहीं संभाल लेते मैं तुम्हारा काम उसी तरह अंजाम देती रहूंगी। चुनांचे मैं ज़िंदगी में कुछ अरसा के लिए तुमसे जुदा हो रही हूँ और ऐसे ही काम करने हैं। तुम्हारी निगाहदाश्त के लिए मैंने एक पैनल बना दिया है। मैं मुख्तलिफ लोगों को तुम्हारी देखभाल के लिए मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और उन सब से तुम्हारा तारफ़ करा दूंगी और उसके बाद तुम बहरी जहाज़ पर पहुंच जाओगे। वहां गोयल की निगरानी में तुम्हारे लिए तैयारियां हो रही हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस थके थके से अंदाज में कुर्सी पर बैठा की मोर की सूरत देखता रहा। यही मुस्तकिल अंदाज में मैंने इख्तियार कर रखा था। की मोरा मुझे इस कफ़ियत में देख कर अर्जुर्दा हो जाती थी। अब तक की तमाम काविशें उसकी अपनी थी। मैं अपने आप में एक डिमी की हैसियत से रखा था जिससे जो काम लिया जाना हो अपने तौर पर ले लिया जाए। उसने आगे बढ़कर मेरे सर के बालों को बखेरा और फिर वहां से चली गई। उसी शाम 5 हसीन और जमील खूबसूरत लड़कियां मेरे सामने पहुंच गईं। उनकी अंदाज में अदब व एहतराम था। की मोरा ने उनमें से एक का तरफ कराते मुझसे कहा कि ये मेरे लिबास और खाने का ख्याल रखेगी। दूसरी लड़की, जो मेरे चेहरे से फ़लसफ़ी मालूम होती थी और आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा लगाए हुए थी, मेरी जहनी तरबियत पर मुतय्यन की गई थी। उसी तरह बाकी 3 लड़कियां भी मेरी जिस्मानी मुहाफ़िज़ थीं और उन्हें डॉक्टर गोयल की ज़ेर हिदायत काम करना था। मैंने उन लड़कियों के नाम वगैरह याद करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं था। की मोरा ने डॉक्टर गोयल को बुलाकर आखिरी हिदायत जारी रखी और फिर उन सब को कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया और फिर रात के तकरीबन 1 बजे तक वो मेरी दिलजोई और मोहब्बत का इज़हार करती रही और उसे 2 बजे अपनी किसी मुहिम पर रवाना होना था। मैं ऐसी मुहिम्मात पर लानत भेजता था कि मोरा जब तक मुझे इस हैसियत से धकेलती रहे। ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं अपना जहनी तवाज़ुन दुरुस्त करने की कोशिश करता। हमाकत की बात थी। जब ये खातून की मोरा इस बात से मायूस हो जाएगी कि आर्टन डोरल किसी तौर पर ठीक होने में नहीं आता, तो फिर ये जो भी फैसला करेगी उसे कबूल कर लूँगा। गोया ये मुफ्तखोरी की इब्तिदा थी। तकरीबन 1:30 या 1:45 बजे होंगे कि मोरा मुझसे रुखसत होकर चली गई और उसके बाद मैं आराम से गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन तकरीबन 9 बजे आँख खुली थी। मेरे खाने पीने का ख्याल रखने वाली लड़की, जिसका नाम रीटा था, मेरे पास पहुंच गई। गुस्ल के लिए मुझे गुस्ल खाने में भेजा गया और फिर सिल्क के एक हसीन गाउन में मलबूस करके नाश्ते की मेज़ पर ले जाया गया, जिसके गिर्द 3-4 अफराद मुअद्दब खड़े हुए थे। मुझे नाश्ता कराया गया। उस वक़्त जो हैसियत मुझे हासिल हो चुकी थी वो किसी भी तरह दुनिया के दौलतमंद तरीन लोगों से कम नहीं थी। मुझे रामास याद आ रहा था, जिसकी इमारत की दास्तानें ज़माने भर में मशहूर थी। मेरे ख्याल में अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसे भी इससे ज़्यादा साइशें हासिल नहीं होंगी। पूरा दिन मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामों में गुजर गया। लिबास के इंतखाब,
10 बजे से लेकर 1 बजे तक की मसरूफियात, जिनमें चहलकदमी शामिल थी। फिर लंच के बाद 2 घंटे आराम, शाम को एक खूबसूरत इलाके में चहलकदमी, रात को बून के एक नाइट क्लब में खूबसूरत प्रोग्राम, और उसके बाद वापसी और आराम। बिस्तर पर लेटकर मैं बहुत देर तक हंसता रहा था। ख्वाम ख्वाह ही बदन में गुदगुदियाँ सी हो रही थीं। एक बार तलख अंदाज में रामीस के बारे में सोचा था और ज़हर लब कहा था कि अब फ़िरौन की सदियों पुरानी रूह, अगर तू ये समझती है कि तू तकदीर बनाने और बिगाड़ने पर है, तो अपनी इस अहमकाना सोच पर का अंजाम देख ले। कम से कम मैंने तेरी इन कवितों को कभी तस्लीम नहीं किया, जिनके सहारे तू मेरी पूरी ज़िंदगी अपनी गिरफ्त में लेना चाहती थी। हम लोग तकदीर के कायल हैं। तकदीर का कोई भी लम्हा किसी भी शक्ल में तब्दील हो सकता है। कल तक का मेरे बदन पर जख्मों की भरमार थी, लेकिन आज उसका सिला मिल रहा है। कहो मेरे दोस्त रामीस, क्या मुझे इस हसीयत में देखकर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हो रही? लेकिन रामीस की कुर्बत का एहसास अब भी ना था। गालबन वो मेरी बदली हुई शक्ल से मायूस होकर मुझसे बहुत दूर चला गया था। दूसरी सुबह नाश्ते से फारग होने के बाद डॉक्टर गोयल ने मुझसे कहा कि मैं बहरी जहाज़ पर चलने के लिए तैयार हो जाऊं। बेचारा डॉक्टर गोयल बहर तौर अपना फ़र्ज निभा रहा था और मेरे लिए हर वो कोशिश कर रहा था जो कर सकता था। समुद्र तक जाने के लिए मुझे एक शानदार कार मुहैया की गई, जिसका सफ़र काफ़ी तवील था। मेरे साथ 3 लड़कियां थीं जो मेरी जिस्मानी मुहाफ़िज़ थीं। बंदरगाह पर जिस जगह एक इंतहाई खूबसूरत अजीम और शान जहाज़ लंगर अंदाज था और वहाँ लोग मौजूद नहीं थे। ये कोई अलग थलग जेटी थी जिससे मुझे इस जहाज़ पर ले जाया गया। जहाज़ के कप्तान एक बुलंदो बाला कद का नौजवान आदमी था। मुझे बड़े इत्मीनान से जहाज़ पर खुश आमदीद कहा गया। कप्तान ने आगे बढ़कर मेरे सामने झुकते हुए कहा, आर्टन डोरल को दोबारा जिंदा और सेहतयाब देखकर मुझे किस कदर खुशी हुई है, इसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मैं आपको प्रिंस पर खुश आमदीद कहता हूँ। जहाज़ के अमले के अफराद कतार की शक्ल में खड़े हुए थे। डॉक्टर गोयल की रहनुमाई और कप्तान की सरकर्दगी में जहाज़ का अंदरूनी सफ़र तय करता हुआ मैं उस शानदार कैबिन में पहुंच गया जो मेरी आरामगाह के लिए मखसूस किया गया था। उस कैबिन के अतराफ में मेरी निगरान ख़वातीन के कैबिन थे। दिमाग हवा में उड़ा जा रहा था। कई बार अपने बदन पर चुटकियां भर के देख चुका था कि कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, वरना ये ऐशो और इशरत, ये शहजादों जैसी शान, बल्कि शहजादों की ऐसी तैसी। मैं तो शहनशाहों की मानद इस जहाज़ पर पहुंचा था। कहीं ये सब कुछ कोई ख्वाब तो नहीं, लेकिन कैबिन का हसीन और आरामदा बिस्तर, अतराफ में सजावट की अशिया, सब कुछ एक ठोस हकीकत थी और कहीं भी ख्वाब का गुमान नहीं होता था। चुनाचा मैंने उन हकीकतों को तस्लीम कर लिया और अब उन्हें बरकरार रखने के लिए कोशिशें करना थी। बहरी जहाज़ का सफ़र शुरू हो गया। मेरे मामूलात मेरी उन 5 निगरानों ने तय कर लिए थे और उन्हीं के मुताबिक मुझे इस जहाज़ पर ज़िंदगी बसर करनी थी, न जाने कब तक। लेकिन इस बार मैं हमेशा से ज़्यादा खुश था। ज़िंदगी में अगर ऐश मिल जाए और ज़िंदगी की मुक्त सिर हो जाए तो घाटे का सौदा नहीं था। मैंने अपने आप को इस असूल के तहत ज़हनी तौर पर आज़ाद कर दिया। रीटा बहुत खूबसूरत लड़की थी। उससे मेरी तरबियत का काम सौंपा गया था, यानी सुबह को जगाना, गुस्ल करना, लिबास का इंतखाब करना और उसके बाद नाश्ता तैयार करके देना, ये उसकी जिम्मेदारियां थीं। मामूलात से फ़ारग होकर मेरे लिए वक़्त का लिबास मुहैया करना और रात को तमाम कामों से फ़ारग होने के बाद लिबास तब्दील करके बिस्तर तक पहुंचा देना। जहाज़ पर मेरा पहला ही दिन था और दिन का आगाज़ खासा दिलचस्प रहा था। शाम को 6 बजे के करीब अरशे पर खड़े होकर मैंने समुद्र का नज़ारा किया और बीकरा वसतों में ना जाने क्या तलाश करने लगा। ये जहाज़ मेरे लिए सफ़र कर रहा था। अगर अपने पुराने दोस्त पाऊँ और दीगर लोगों से मुलाकात करके अपनी ज़िंदगी की यह कहानी सुनाऊँ तो शायद सब यही समझेंगे कि मैंने अपनी आदत के मुताबिक कोई अहमकाना ख्वाब देखा है। लेकिन ये ख्वाब मुसलसल काश ये मेरी ज़िंदगी के इंतहा तक जारी रहे। जहाज़ का सफ़र बेहद दिलकश था। 8:30 बजे मुझे खाने के लिए जहाज़ के गोशे में ले जाया गया, जहां इंतहाई नफासत से लान बनाया गया था। खुशनुमा फूल और नीचे घास मौजूद, जिसे देखकर तजब हुआ था समुंदर के सिरे पर रवां दवां इस जहाज़ को ज़मीनी शक्ल कैसे दी गई और उस पर घास उभर आई। लेकिन जदीद दौर के लोग शायद खला में भी रोईदगी पैदा कर लें और उन्हें इसमें कोई दिक्कत ना हो। ऑर्केस्ट्रा मशहूर कौन धीमी धीमी मौसीकी बखेर रहा था। जिस खातून के सपुर्द खाने पीने की जिम्मेदारियां आयद की गई थी, वो अपनी निगरानी में इंतजामात करा रही थी। खाने से फारग होने के बाद मौसीकी का हल्का फुल्का प्रोग्राम रहा और उसके बाद रीटा ने मुझे मेरे कैबिन में पहुंचा दिया।
اس نے پیار بھرے انداز میں میرے لیے سلیپنگ ڈریس نکالا اور اس کوشش میں مصروف ہو گئی کہ خود ہی مجھے وہ لباس پہنا بھی دے۔ جہاز پر میں اس لڑکی کی بدلی ہوئی کیفیات کو محسوس کر رہا تھا۔ غالباً اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کیبن سے واپس چلی جائے، لیکن اب میں اتنا احمق بھی نہیں تھا۔ عورتوں کے بارے میں میری معلومات وسیع نہیں تھی، لیکن اتنا جانتا تھا کہ کیمورا کسی قیمت پر یہ نہیں پسند کرے گی کہ اس نے جن لڑکیوں کو میرا محافظ مقرر کیا ہے وہ محافظ سے زیادہ کوئی حیثیت اختیار کر جائیں۔ چنانچہ میں نے ریٹا کی پذیرائی نہیں کی اور وہ شرمندہ سی واپس چلی گئی۔ غالباً اس کو اس کی توقع نہیں تھی کہ میں اتنا خشک ثابت ہوں گا۔ دوسرے دن میرا علاج بھی شروع ہو گیا۔ بیچارے ڈاکٹر گوئل کے بارے میں جانتا تھا کہ علاج کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے میرا ذہنی تجزیہ کر چکا تھا اور یقیناً اسے جو طبی رپورٹ موصول حاصل ہوئی تھی وہ اسے یہ بتاتی تھی کہ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اسے اپنی حیثیت بھی برقرار رکھنی تھی۔ میرے علاج کے ساتھ ساتھ میرا ذہنی علاج بھی ہونے لگا تھا۔ چنانچہ آج 11 بجے مجھے ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جو ایک لائبریری کی حیثیت رکھتی تھی، اور اس کے بعد کیبن کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ یہ بات کچھ دیر تک تو میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں حقیقت حال کو سمجھ گیا۔ اس کیبن میں میری زندگی سے متعلق یعنی آرتھر ڈولر کی زندگی سے متعلق بہت سے کاغذات، دستاویزات، کتابیں وغیرہ تھی۔ میں نے دلچسپی سے میز پر رکھے ہوئے فائل کی ورق گردانی شروع کر دی، اور اس کے بعد میری دلچسپی کچھ اور بڑھ گئی۔ اس فائل میں میرے ایک کیس کی تفصیل تھی، اور اس کی تکمیل کے بعد ایک عظیم و شان معاوضے کے کاغذات تھے۔ میں نے وصول کیا تھا $1 ارب۔ میری آنکھیں حیرت کے بعد پھیل گئیں۔ اگر ایک کیس کی تکمیل کے لیے آرتھر ڈولر نے ایک حکومت سے اتنی بڑی رقم حاصل کی تھی تو اس کی مالی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو صرف ایک فائل تھا۔ میں نے انتہائی دلچسپی سے ان فائلوں کی ورق گردانی شروع کر دی، اور مجھے ایک ایسا فائل دستیاب ہو گیا جس میں آرتھر ڈولر کی تمام حقیقت درج تھی۔ آرتھر ڈولر کے واقعات زندگی پڑھتے ہوئے میں اس قدر محو ہو گیا کہ مجھے کسی کے آنے کی خبر تک نہیں ہوئی۔ پھر میں اس وقت چونکا جب میرے کھانے پینے کا خیال رکھنے والی لڑکی نے انتہائی حسین برتن میں کافی میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے ایک نگاہ کافی کی طرف دیکھا، بڑے اطمینان سے کافی کی پیالی اٹھائی، ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا اور دوبارہ فائل کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ لڑکی مسرور انداز میں واپس چلی گئی تھی۔ میں آرتھر ڈولر کے واقعات زندگی، اس کی شخصیت، قومیت، عمر، تفریحات اور دلچسپیوں سے اس قدر روشناس ہو گیا کہ اب میں اپنے آپ کو آرتھر ڈولر کی حیثیت سے ساری زندگی قائم رکھ سکتا تھا۔ میرے دوستوں نے میری اتنی بڑی مشکل خود ہی حل کر دی تھی۔ اب میں یہ جان گیا تھا کہ کون سی حکومت کے وزیر خارجہ سے میرے تعلقات کیسے ہیں، کون سی حکومت کے صدر مملکت میرے ساتھ مہینوں چھپتے پھرے ہیں، کون سے ملک میں میری قائم کی ہوئی حکومت ہے، اور کون سے ملک میں کہاں کہاں میرے ایسے دشمن موجود ہیں جو میری زندگی کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں۔ یہ معلومات معمولی نہیں تھی، اور ان معلومات سے دہشت گرد آرتھر ڈولر کی حقیقت معلوم ہوتی تھی۔ بلا شبہ میں جس آدمی کا کردار ادا کر رہا تھا وہ دنیا کا خطرناک ترین آدمی تھا۔ دہشت اور بربریت میں بے مثال، ذہانت میں اعلیٰ ترین، جسمانی کارکردگی میں ہزاروں افراد کا مجموعہ، دلیری میں بے مثال، وہ تمام انسانی خوبیاں اس میں جمع ہوں گی جو کسی ایک انسان میں کبھی نہیں پائی جا سکتی تھی۔ مجھے ہنسی آنے لگی۔ میں اگر آرتھر ڈولر کے حیثیت سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں تو رونے پیٹنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ کم از کم ایسے کسی موقع پر ان لوگوں کو بہت مایوسی ہوگی، لیکن دماغ درست کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ڈاکٹر گوئل یا دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ماہر امراض دماغ کم از کم میرے دماغ درست نہیں کر سکتا۔ بہت دلچسپ صورتحال تھی، بشرط کہ کیمورا مجھ سے بد دل اور مایوس نہ ہو جائے۔ مایوس ہو کر اگر وہ ایک محبت کرنے والی کی حیثیت سے مجھے سنبھال لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بد دل ہو کر اس نے اٹھا کر مجھے سمندر میں پھینک دیا تو کیا ہوگا؟ لیکن خوف کے اس خیال کو میں نے فوراً ہی ذہن سے نکال پھینکا۔ کیا حماقت ہے! جب سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو ہم کھو جانے کے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس حاصل سے کیوں نہ لطف اٹھایا جائے؟ کھوئے گا تو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ اسی مقولے کے مترادف میں زندگی گزارنے لگا۔ کچھ چیزوں کی کمی محسوس ہونی تھی جسے عیش کی زندگی کاکٹیل اس کے بغیر گزارا کیا جا سکتا تھا۔ میرے معمولات اس جہاز پر متعین ہو گئے تھے اور میری خادمائیں انہیں بڑے اہتمام سے سر انجام دے رہی تھیں۔ جہاز سمندر کے سینے پر رواں دوا تھا۔ اس سفر کا کس نوعیت کا تھا اور اس کا رخ کس سمت تھا، اس کے بارے میں کسی نے مجھے نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے جاننے کی کوشش کی۔
कप्तान जाने और उसका काम। और मेरा ख्याल है कि जहाज़ को कोई ऐसी हदायत भी नहीं की थी। ये मेरे इलाज का एक सिलसिला था जो समुंदर के सीने पर जारी था। आईना देखकर महसूस होता कि मेरी सेहत बहुत उम्दा होती जा रही है। वैसे भी मैं बहुत खुशो खरम था और खुराक बेहतरीन, वर्जिश और उसके साथ ही मेरी याददाश्त को वापस लाने की कोशिशें, जिसमें मैंने तहैया कर रखा था कि सब कुछ जानने के बावजूद कम अज़ कम आर्टेडोरल के सिए से अपने आप को कभी तस्लीम नहीं करूँगा। इसमें दोहरा फ़ायदा था। अव्वल तो मैं कि मुझे हंगामा खेरियों से बचने का मौका मिलता और आर्टेडोरल की सिए से बराह रास्त किसी झगड़े में हिस्सा लेना नहीं पड़ता। दोम ये कि अगर कभी असल आर्टेडोरल वापस आ भी जाए, मैं एक पागल आदमी की सीयत इख्तियार करके उन लोगों के अताब से बच जाऊंगा। और तसव्वुर मेरे ज़हन में मौजूद था, लेकिन साहब, ये जो अपनी इमारत की बुलंदी पर खोपड़ी किस्म की कोई चीज़ होती है ना, और आंखों के ऊपर एक सपाट मैदान फैला होता है जिसके लिए तने तकदीर का रोना रोया जाता है, और उससे ज़हन में ये तसव्वुर कायम हो जाता है कि तकदीर उसकी पेशानी पर तहरीर है। ये बड़ी नामकूल चीज़ होती है और कभी उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। हालात अगर वक्ती तौर पर कोई बहुत ही हसीन रुख इख्तियार कर जाए तो इंसान को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि बस अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ हुस्न ही हुस्न बिखरा हुआ है। मुसीबत और राहत हम काफ़िया लफ्ज़ हैं और बदल बदल कर मौसमों की तरह आते रहते हैं। चुनाचा राहत का मौसम ख़त्म हुआ और मुसीबत की रात आ गई। जहाज़ उस वक़्त एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहाँ से कुछ फासले पर खुश्की नज़र आ रही थी। शायद कोई जजीरा था या फिर कोई मुल्क। यहाँ से सिर्फ उफ़क़ में उन भूरी और मदम धुंधलाहटें छाई हुई चट्टानों को देखा जा सकता था जो खुश्की का पता देती थीं। मैं भी इस वक्त अरशे पर खड़ा उसी समय देख रहा था। अपने रवैये का ख़ास तौर से ख्याल रखा था। ऐसी सूरत में कभी किसी से नहीं पूछता था जिनसे तजस्सुस का इजहार हो, क्योंकि डॉक्टर गोयल की गुफ्तगू सुन चुका था और वो मेरी तरफ से बहुत मुतमईन नज़र आते थे। और उनका कहना था कि रफ्ता रफ्ता मेरी अपनी क़ुव्वतें वापस आ रही हैं। लाइब्रेरी में अपने कागजात से दिलचस्पी लेना इस बात का इजहार करता है कि मेरे ज़हन में अपनी ज़ात के लिए तजस्सुस पैदा हो चुका है। बात अपनी ज़ात तक महदूद रहे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर ये तजस्सुस वसी हसीयत इख्तियार कर जाए तो डॉक्टर गोयल ये प्लान भी कर सकते हैं कि मैं सेहतयाब हो गया हूँ, और मैं ये कभी नहीं चाहता था। चुनाचा खामोशी से खड़ा उफ़क़ पर नज़र आती हुई चट्टानों को देखता रहा। फिर उन चट्टानों से कुछ परिंदों ने परवाज़ की और फ़िज़ा की बुलंदियों में उड़कर जहाज़ की तरफ आने लगे तो जहाज़ पर अफरा तफरी फैल गई। कप्तान अपने कैबिन से इतलात नशर करने लगा जिनमें कहा जा रहा था कि 22 हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा जहाज़ की तरफ आ रहा है। रेडियो ऑपरेटर होशियार हो गया था। जहाज़ में मध्यम आवाज़ में सायरन बजने लगा और अब मेरी तशवीश बरहक थी। क्या फिर कोई मुसीबत नाज़िल हो रही है? अंदाज़ा गलत नहीं था। हेलीकॉप्टर वाकई अब सामने नज़र आ रहे थे और मैंने जिसे यह समझा था कि खुश्की से परिंदों ने परवाज़ की है, अब उन हेलीकॉप्टरों को बआसानी देखा जा सकता था। मेरे मुहावजों ने जल्दी से मुझे अर्शे से हटाकर मेरे कैबिन में पहुंचा दिया। मैंने इतराज़ नहीं किया था, लेकिन जहाज़ की हंगामा आराई की आवाज़ें मेरे कानों में मुसलसल गूंज रही थी और मैं उनसे लाइलम नहीं रह सकता था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो मेरे कैबिन में आ गई और उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, बराह करम चीफ, मेरे साथ आइए। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। जहाज़ में मेरे इलाज के लिए जो अस्पताल कायम किया गया था मुझे उसमें ले जाया गया। यहाँ 2 आदमी किसी काम के लिए तैयार बैठे थे। मुझे उनके सामने बिठा दिया गया और वे एक बक्स खोलकर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। मेरे चेहरे पर मेकअप किया जा रहा था। रीटा मेरे पास मौजूद थी। डॉक्टर गोयल भी आ गए थे। मैं इस सिलसिले में उनसे कुछ ना पूछा। मेकअप करके मेरी शक्ल तब्दील कर दी गई और उसके बाद रीटा ने मुझे खलासियों के लिबास पहनने के लिए दिया। डॉक्टर गोयल कहने लगी, सॉरी चीफ, यूँ मालूम होता है कि कुछ नामालूम लोगों ने जहाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मंसूबा बनाया है। आपको हम अपनी असली शक्ल में उनके सामने नहीं ला सकते क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक होगा। बराह करम आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए खलासियों में शामिल कर लें, यह ज़रूरी है। मैंने पहली बार डॉक्टर गोयल से सवाल किया, ये कौन लोग हैं? चीफ, उनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। रेडियो ऑपरेटर को पैगामात मिले हैं। अगर जहाज़ से एक भी गोली चलाई गई तो हेलीकॉप्टर बमबारी करके जहाज़ को तबाह कर देंगे। नीचे आप दोस्त मौजूद हैं जो जहाज़ को तबाह करने के लिए काफ़ी है। हमारी तरफ से कोई मदाफ़ती कोशिश जहाज़ के टुकड़े उड़ा देगी। हमें खुश्की के सीमा सफ़र करने के लिए कहा गया है। चीफ, मेरा ख्याल है कि यह हमारे किसी दुश्मन मुल्क की कार्रवाई है, किसी ऐसे मुल्क की जो हमारी ताक में हो और जिसे हमारे हाथों नुकसान पहुंचा हो।
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون لوگ ہیں، لیکن ہم کوئی جوابی کارروائی کرنے کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس وقت بری طرح خطرے میں گرے ہوئے ہیں۔ میرے آسان خطا ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کا شہزادہ اب ہاتھ میں عرشہ صاف کرنے والی جھاڑو لیے ہوئے باہر نکلا تھا۔ ریٹا نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، چیف، خیال رہے کہ آپ ان لوگوں کی قید میں چلے جائیں، لیکن ہم میں سے کوئی آپ سے زیادہ دور نہیں رہے گا۔ براہ کرم آپ بالکل مطمئن رہیں۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ریٹا کو دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر جھاڑو سنبھالے ہوئے ایک طرف بڑھ گیا۔ ہیلی کاپٹر جہاز کے اوپر پرواز کر رہے تھے اور اوپر سے نگرانی کی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں مایوسی کی لکیریں واضح ہو گئی تھیں۔ تو یہ تھی ایک دن کی بادشاہت، اور اس کے بعد کیا ہونے والا تھا اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ ریڈیو آپریٹر سے مسلسل رابطہ قائم تھا اور اوپر سے ملنے والی ہدایات کے مطابق عمل کیا جا رہا تھا۔ خشکی تک کا یہ سفر کافی طویل تھا اور ہم تیز رفتاری سے خشکی کی طرف جا رہے تھے۔ روایات کے مطابق جہاز کو ایک لمبا چکر کاٹنا پڑا اور اس کے بعد ایک عارضی جیٹی نظر آئی۔ اس دو چھوٹے فریگٹ لنگر انداز تھے اور ان پر کوئی فلیگ نہیں لگا ہوا تھا، لیکن وہ بہترین ساز و سامان سے راستہ تھے۔ طیارہ شکن توپیں نصب تھیں۔ ہمارے جہاز کو ان سے کچھ فاصلے پر لنگر انداز ہونے کے لیے کہا گیا اور اس کے بعد جہاز نے لنگر ڈال دیے۔ ہیلی کاپٹر جہاز کے ایک حصے میں اتر گئے تھے اور ان میں سے دو مسلح افراد برآمد ہوئے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں سٹین گنیں سنبھالی ہوئی تھی۔ سب کے سب خون خوار نظر آ رہے تھے اور ان کی نگاہیں ہم پر جمی ہوئی تھیں۔ میں گہری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ سفید رنگت کے لوگ تھے، لیکن ان کی قومیت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساحل کی طرف سے چند اسٹیمر آتے ہوئے نظر آئے، جو دیکھتے ہی جہاز کے قریب پہنچ گئے۔ سیڑھیاں ڈالی گئیں اور اس کے بعد لاتعداد افراد عرشے پر نمودار ہو گئے، جو بہترین اور جدید ہتھیاروں سے مسلح اور مخصوص قسم کی وردی پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے دوڑ کر پوزیشنیں سنبھال لیں۔ دوسرے اسٹیمروں کے لوگ بھی اوپر آ رہے تھے اور عرشے اور جہاز کے دوسرے حصوں میں پوری طرح پوزیشنیں سنبھالنے کے بعد انہوں نے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں کپتان وغیرہ سے کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ کپتان اور ڈاکٹر گوئل اور دوسرے تمام افراد کے ہاتھوں میں بھی ہاتھ کڑیاں ڈال دی گئی تھیں۔ سٹین گنوں کی نالوں سے وہ لوگ انہیں ہدایت دے رہے تھے۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے اور مجھے اپنا انجام پھر خراب محسوس ہونے لگا تھا۔ ویسے ان لوگوں نے ذہانت سے کام لیا تھا اور اپنی دانست میں آرٹن ڈولر کو ان کی نگاہوں سے محفوظ کر دیا تھا، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، اب میرے ساتھ عام لوگوں کا ایسا سلوک ہو گیا۔ ہمیں قید کرنے والوں کے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ذرا سی غلطی پر سٹین گنوں کے بٹ مار کر غلطی کرنے والوں کو سیدھا کیا جا رہا تھا۔ میرے آسان خطا ہو رہے تھے۔ وہ جرمن یاد آ رہے تھے جنہوں نے برلن میں میری بہترین خاطر تواضع کی تھی، اور صرف تقدیر ہی تھی کہ ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹنے سے بچ گئی تھیں۔ صرف چوٹ ہی آئی تھی جس کے اثرات آج تک موجود تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بہترین نگہداشت کی حالت نے درست کر دی تھی۔ گرفتار شدگان کو سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتارا گیا اور اسٹیمروں پر لاد کر خشکی کی جانب بھیجا جانے لگا۔ بیچاری ریٹا اور جہاز پر جتنی لڑکیاں موجود تھیں وہ بھی مصیبت کا شکار تھیں۔ ان کے ساتھ ذرا رعایت برتی گئی کہ انہیں ہتھ کڑیوں میں نہیں جکڑا گیا۔ باقی ان کے ساتھ بھی وہی کیفیت تھی۔ خلاصیوں کی باری بھی آئی اور میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے اور نیچے اتارنے کے لیے بھی مجھے ایک شخص نے سہارا دیا۔ نیچے اترتے ہوئے وہ 2 بار بلندی سے اسٹیمر میں گرتے گرتے بچا تھا۔ آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ بادشاہت چند روز بھی تو جاری نہ رہی، بلکہ یہ لوگ بھی میری بدقسمتی کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال آج تک اپنے لیے ہی کچھ نہ کر سکا تھا تو کسی اور کے لیے کیا کرتا۔ مجھے دوسرے خلاصیوں کے ساتھ اسٹیمر کے ذریعے خشکی تک پہنچا دیا گیا۔ چٹانیں یہاں سے دور تھیں، قدموں کے نیچے نرم ریتلا ساحل تھا۔ جہاز کے تمام قیدیوں کو جمع کیا جا رہا تھا۔ سٹیمر ان قیدیوں کو چھوڑ کر واپس آ رہے تھے اور نئے قیدیوں کو لے کر جا رہے تھے۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ریٹا اور تمام ساتھی لڑکیاں موجود تھیں، لیکن سب کی سب ذہین تھیں۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھ پر توجہ نہیں دی کہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے۔ مسلح باوردی افراد ان قیدیوں کی نگرانی کر رہے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ جہاز کے تمام لوگوں کو خشکی پر پہنچا دیا گیا اور اس کے بعد انہیں ایک قطار کی شکل میں آگے لے جایا جانے لگا۔ جہاز اب پوری طرح ان باوردی افراد کے کنٹرول میں تھا۔ ڈاکٹر گوئل، جہاز کا کپتان اور دوسرے تمام افراد الگ رکھے گئے تھے اور ان کی دوسری قطار بنا دی گئی۔
खलासियों को जिन की तादाद 50-55 के करीब थी, अलग ले जाया जा रहा था। फासला काफ़ी तवील था और हमें तकरीबन 45 मिनट तक रेत पर सफ़र करना पड़ा। तब हम चट्टानों के दरमियान एक रखने के करीब पहुँचे जहाँ से गुजर कर दूसरी तरफ जाया जा सकता था। जब चट्टानी रखने से दूसरी तरफ पहुँचे तो एक छोटी सी आबादी नजर आई। कोई साहली शहर मालूम होता था। दूसरे लोगों की मानद मैंने भी उस शहर के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। आम आबादी नहीं थी, यकीनन कोई फौजी छावनी थी। मकानात भी उसी तरह के बने हुए थे। लकड़ी के बेशुमार बैरकें बिखरी हुई नजर आ रही थी, जिनकी छतें खपरियल की बनी हुई थीं। हमें ऐसी एक बैरक में ले जाया गया। एक अजीमो शान बैरक में जहाज़ के तमाम लोगों को बंद कर दिया गया और मसला अफराद उसके गिर्द फैल गए। सब परेशान नज़र आ रहे थे। यही शुक्र था कि उन्होंने हम सबको यकजा रखा था, वरना इतनी बड़ी मुश्किलात पेश आती। कप्तान अपनी जगह से उठा और उसने बैरक की लकड़ियों के रखने में से बाहर झांकना शुरू कर दिया। चारों तरफ का एक चक्कर लगाने के बाद वो डॉक्टर गोयल के करीब पहुंचा और फिर दोनों उठकर मेरे नज़दीक आ गए। मैं एक दीवार से पुश्त लगाए बैठा हुआ था। कैप्टन कहने लगा, चीफ, सूरत-ए-हाल बहुत खौफनाक है। आपकी तरफ से हमारे लिए कोई हदायत? मैंने बेबस निगाहों से डॉक्टर गोयल की तरफ देखा तो डॉक्टर गोयल को मायूसी से बोला, अभी नहीं कैप्टन। बदकिस्मती से चीफ अभी तक अपनी ज़हनी क़ुव्वतों के असूल में कामयाब नहीं हुए हैं और फिर वक्त भी कौन सा ज़्यादा गुजरा है। मेरा ख्याल है कि चीफ के ज़हन पर दबाव डालना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन चीफ को हालात से आगाह करना तो ज़रूरी है। मैडम की मोरा ने हमसे इसी सिलसिले में जवाब तलबी भी कर सकती हैं। चीफ, आपकी तरफ से कोई सवाल, कोई हदायत? डॉक्टर गोयल ने कहा। मैंने आंखें बंद करके ज़हन को ज़ोर से झटका और फिर डॉक्टर गोयल की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन ये कौन लोग हैं? क्या वर्दी और इसके इलाके की नोयत से तुम्हें अंदाज़ा नहीं लगा सके? डॉक्टर गोयल की आंखों में मसरत नाचने लगी। उसने मसरत भरे अंदाज में कैप्टन की तरफ देखा और फिर खुशी भरे लहजे में बोला, यह सवाल ज़ाहिर करता है कि चीफ का जहन सोचने समझने की क़ुव्वतें हासिल कर रहा है, लेकिन चीफ, अभी इसमें वक्त लगेगा। उन लोगों की वर्दी पर कोई निशान नहीं है। मैंने गहरी निगाहों से उनके हथियारों का जायज़ा लिया है। उनकी साखत के बारे में भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका। अलबत्ता बहुत जल्द उनकी तफसील आपको पेश कर दी जाएगी। इस वक्त एक गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है, वो ये कि जहाज़ की लाइब्रेरी में आर्टन डोरर से मुतल्लक इतनी तफसीलात मौजूद हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। ये तफसीलात सिर्फ आपके लिए मुहैया की गई थी चीफ, क्योंकि उसकी कतई उम्मीद नहीं थी कि जहाज़ इस तरह दूसरों के कब्ज़े में चला जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, और अगर किसी आर्टन डोरर के बारे में तफसीलात मालूम हो जाती हैं तो भला मुझे से क्या परेशानी लाक हो सकती है। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा और काफ़ी वक्त गुजर गया। फिर चंद अफराद अंदर दाखिल हुए और उन्होंने कैदियों को बाहर निकलने के लिए कहा। इस सिलसिले में उन्होंने नर्म अंदाज में हदायत जारी की थी। एक दराज कामत और नबूतरे चेहरे वाले शख्स ने कहा, आप लोग हमारे कैदी हैं, लेकिन हम आपके साथ कोई गैर इंसानी सलूक नहीं करना चाहते। हमें जिस मकसद के लिए आपको कैद करने का हुक्म दिया गया है उसकी तकमील दरकार है। उससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं चाहते। बेहतर ये है कि आप सब तावन करें और किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेज करें, वरना दूसरी शक्ल में आप लोगों में से किसी की भी मौत पर हमें अफसोस होगा। एक एक करके तमाम अफराद नीचे उतर जाएं और बाहर आपको जो हदायत दी जाएं उन पर अमल करें। तमाम लोग खड़े हो गए और उनमें मैं भी शामिल था, और फिर हम बैरक के दरवाजे से बाहर निकलने लगे। हमें कुछ फासले पर बनी हुई एक दूसरी बैरक में ले जाया गया जहाँ पर मसला अफराद मौजूद थे। फिर हम में से एक शख्स की तलाशी ली गई और जिससे जो कुछ बरामद हुआ उसे एक तरफ ढेर किया जाने लगा। किसी को भी नहीं छोड़ा गया था, और उसके बाद चंद अफराद के दरमियान एक शख्स को गुजारा जाने लगा। ये लोग अपने हाथ में किसी की तस्वीरों से हमारे चेहरे मिलाने की कोशिश कर रहे थे। पहले उन तमाम अफराद को शिनाख्त किया गया जो जहाज़ में कोई नुमायाँ हैसियत रखते थे। उसके बाद खलासियों की बारी आई और जहाज़ के अमले के दूसरे अफराद को परखा जाने लगा। मेरे लिए यही बेहतर था कि जैसे दूसरे लोग अमल कर रहे हैं खुद भी वही सब कुछ करूं। चुनाचा मैं भी उनके दरमियान से बगैर किसी दिक्कत के निकल गया। जब तमाम अफराद चेक किए जा चुके तो इंजीनियर अमले ने खलासियों को उसी बैरक में पहुंचा दिया। लड़कियां, कैप्टन और डॉक्टर गोयल वगैरह वहीं रुक गए थे। यहीं यकीनन उन्हें हदायत की गई थी। बैरक में आने के बाद एक गोशे में लेट गया। जहन को हर किस्म की सोच से आज़ाद कर दिया। सोच कर जहन थकाने से क्या फ़ायदा।
2 घंटे के बाद सब वापस आ गए और आकर बैरक में बैठ गए। डॉक्टर गोयल और कैप्टन इस वक्त लीडिंग रोल अदा कर रहे थे और लोगों को उन्होंने सरगोशियों के अंदाज में हदायत दी और वह बैरक की दीवारों की तरफ मुतय्यन हो गए। गालिबन बाहर के मामलात का अंदाज़ा लगा रहे थे। डॉक्टर गोयल और कैप्टन पास पहुंच गए और डॉक्टर गोयल ने आहिस्ता से कहा, चीफ, इन गद्दों को आर्टन डॉल की मौत के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो लोग ऐसे ही किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिससे हमारे ज़रिए कोई नुकसान पहुंचा था। चंद आला लोगों ने जिन कम वक्तों की कौमियत का कोई सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका, हमसे मुख्तलिफ मुतालबे किए और आर्टन डोरल के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ आर्टन डोरल का हसूल चाहते हैं। चीफ, इन बहुत से हलकों में उस हवाई हादसे की इत्तला आम हो चुकी है और लातादाद लोग जानने के ख्वाह हैं कि आर्टन डोरल की मौत की तस्दीक हो सकी या नहीं, लेकिन ये इस बात से नावाकिफ़ हैं और मुसलसल यही सवालात कर रहे हैं कि आर्टन डोरल कहाँ है, क्या वह इस जहाज़ से सफ़र नहीं कर रहा था, वगैरह वगैरह। तो फिर तुमने उन्हें क्यों ये ना बताया कि आर्टन डोरल हवाई हादसे का शिकार हो गया है? मसलतन चीफ, इस वक्त अगर उन्हें यह बात बता दी जाती तो उनका रवैया तब्दील भी हो सकता था। अब कम अज़ कम इस खौफ का शिकार तो रहेंगे कि आर्टन डोरल की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। मेरे ख्याल में तो ये मुनासिब नहीं था। यकीनन चीफ, और कम अज़ कम उन्हें हमारी ज़ुबानी आपकी मौत की इत्तला नहीं मिलनी चाहिए थी, वरना ये लोग ये भी समझ सकते थे कि हम आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी चीफ, लेकिन ज़्यादा मुनासिब यही है कि आप इसी हुलिये में रहें ताकि उनकी निगाहों में कोई अहमियत ना अख्तियार करने पाएँ। लाइब्रेरी के सिलसिले में तुम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया इस सिलसिले में चीफ, अगर आपकी तरफ से कोई हदायत हो तो। लेकिन अव्वल तो मैं हदायत जारी रखने की सलाहियत नहीं रखता और अगर कुछ सोचता भी हूँ तो मुनासिब नहीं, वरना फिर मुझे बाअमल होना पड़ता और मैं ऐसी अहमकाना हरकतों का शिकार नहीं होना चाहता था। चुनाचा मैं खामोश हो गया। हमें कैद तो कर दिया गया था लेकिन ज़िंदगी की ज़रूरियात से महरूम नहीं रखा गया। दूसरे दिन हमें बैरक के बाहर चहलकदमी करने की इजाज़त भी दे दी गई ताकि हमारे बदन फिट रहें। हमें शेव वगैरह का सामान भी मुहैया कर दिया गया। तीसरे दिन हम सब को मुख्तलिफ टोलियों में मुख्तलिफ बैरकों में मुंतकिल कर दिया गया। पता नहीं उसमें क्या मसलत थी। खलासियों की बैरक में अब मैं खलासियों के साथ था और इस तरह कोफत से 2-4 हो गया था। चौथा और 5वां दिन भी गुजर गया। इस दौरान उन लोगों से बस उस वक्त मुलाकात हुई थी जब हम चहलकदमी करने के लिए निकलते थे। वैसे इस दौरान हमारी बाकायदा निगरानी की जाती थी और मसला अफराद हम पर निगाह रखते थे। छठे दिन चहलकदमी के दौरान रीटा मेरे साथ सफ़र करने लगी। उसका चेहरा सुता हुआ था और उसने गैर महसूस अंदाज में कहना शुरू किया, चीफ, आज आप इन लोगों के दरमियान गोयल और कैप्टन को नहीं देख रहे। जहाज़ की लाइब्रेरी दरियाफ़त हो चुकी है और उन दोनों को मालूमात हासिल करने के लिए गिरफ़्तार करके कहीं और ले जाया गया है। अब हालात ख़तरनाक हो गए हैं और समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मैंने रीटा को कोई जवाब नहीं दिया। ख़तरनाक सूरत हाल का तो मुझे भी एहसास था। हर चंद के यहाँ गुजरने वाला वक्त भी बुरा नहीं था। अच्छा खाना मिलता और बाकायदा से मिलता था। चहलकदमी का वक्त भी था और उसके बाद बैरकों में आराम के लिए जगह। जिस हाल में भी ज़िंदगी गुजर जाए बेहतर है, लेकिन एक खौफ हमेशा जागज़ीन रहता था, और अगर मेरी शनाख्त आर्टन डोरल की हैसियत से हो गई तो फिर मेरा क्या बनेगा। दूसरे दिन चहलकदमी के वक्त रीटा ने एक पर्चा मेरे हाथ में थमा दिया और आहिस्ता से कहा मैं उसे अपने लिबास में रख लूँ और बैरक में जाकर देखूँ। समझ में नहीं आया था, लेकिन जब चहलकदमी का वक्त हो गया और हम लोग बैरक में वापस पहुंच गए तो मैंने पर्चा खोल कर देखा। अंग्रेज़ी ज़ुबान में तहरीर था, चीफ, मिस्टर गोयल ने इंतहाई खुफिया अंदाज में एक पैगाम आपके लिए भेजा है। हर चांद कि वो उनकी कैद में हैं, लेकिन शायद कुछ करने में कामयाब हो गए हैं। आपके लिए पैगाम ये है चीफ कि सुबह कुछ लोग बैरकों को सफाई करने के लिए आते हैं। कल सुबह भी एक आदमी आपकी बैरक की सफाई करने आएगा। वो मेकअप का माहिर है, अपने साथ मेकअप का सामान लाएगा। आपका अपना हुलिया तब्दील कर लें और सफाई करने वाले की हैसियत से इस बैरक से निकल जाएं। सफाई करने वाला आपको बता देगा कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है। बराह करम से तावन कीजिएगा। आगे के मामला दूसरे लोग संभाल लेंगे। इस पर्चे को फ़ौरन ज़ाया कर दीजिए। इसका नामो निशान तक नहीं मिलना चाहिए। मेरे बदन में सनसनी फैल गई थी। काफ़ी देर में पर्चे को मुट्ठी में दबाए हुए सोचता रहा कि मुझे इसके जवाब में क्या करना चाहिए। बिला वजह की मुसीबत पड़ गई थी। जब सब लोगों को यहाँ से निकाला जाता तो मैं भी निकल जाता। भला मेरा निकलना क्या ज़रूरी था? ख्वाह मुखा एक बार फिर अजाब को मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा।
بھاگتا دوڑتا پھروں گا اور یہ لوگ میرا تعاقب کریں گے۔ لیکن بہرحال میں ابھی تک مارٹن ڈورل تھا اور ان لوگوں سے انحراف بھی میرے لیے مصیبت بن سکتا تھا۔ یہ خلاصی ہی جو آج میری بے پناہ عزت کرتے تھے مجھے گردن دبار کر مار ڈالتے اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ در حقیقت میں آرتھر ڈورل نہیں ہوں۔ کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ ان کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے اس کاغذ کے پردے کر دیے اور پھر ان پردوں کو بھی ریزہ کر ڈالا تھا تاکہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی کہیں سے دریافت نہ ہو سکے۔ رات کو ذرا کم ہی نیند آئی تھی اور پھر شاید سوئے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے جگا دیا گیا۔ جگانے والا وہی شخص تھا جو صفائی کرنے آیا تھا۔ چند خلاصی بھی جاگ گئے۔ اس شخص نے جلدی سے 3-4 خلاصیوں کو بیرک کے دروازے پر کھڑا کر دیا تاکہ باہر کی خبر رکھیں، اور اس کے بعد اپنے لباس میں سے سیلوفین کا ایک پیکٹ نکال کر اس میں سے میک اپ کا سامان نکالا اور میرے چہرے کی مرمت کرنے لگا۔ میک اپ ہو رہا تھا۔ کلاسی کیفیت ختم کر کے مجھے بیرک کی صفائی کرنے والے کیفیت دے دی گئی۔ ہاتھ میں لمبا سا جھاڑو تھما دیا گیا اور پھر اس شخص نے کہا، آپ جب بیرک والے علاقے سے نکلیں گے تو آپ کو سامنے ہی سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی ایک عمارت نظر آئے گی۔ جھاڑو لیے ہوئے اس عمارت میں پہنچ جائیے۔ گیٹ کیپر آپ کو صفائی کے سلسلے میں ہدایت دے گا، اس کی ہدایت پر عمل کیجیے گا، اور اس کے بعد جو بھی شخصیت آپ کو وہاں سے نکال لے جانے کے لیے پیشکش کرے براہ کرم اس کی ہدایت پر عمل کیجیے۔ بس آپ کو اب چلے جانا چاہیے۔ اس نے مجھے اپنا لباس بھی دے دیا تھا۔ میں تیار ہونے کے بعد جھاڑو ہاتھ میں سنبھالے ہوئے باہر نکل آیا۔ بیرک کی دوسری طرف معاملات جوں کے توں تھے اور فوجی لباس والے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بیرک میں ابھی تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے یہاں کون تھا۔ بہر طور میں کسی طرف دیکھے بغیر مناسب رفتار سے چلتا ہوا بیرک سے باہر جانے والے راستے پر پہنچ گیا۔ خاردار تاروں کے اس علاقے کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک شخص ایک کھٹارا قسم کی گاڑی پر سبزی کی ٹوکری لادے ہوئے اندر آ رہا تھا۔ جب اس کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو میں اس کی آڑ میں سے باہر نکل گیا۔ دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے داروں نے میری طرف توجہ بھی نہیں دی تھی اور اب میری نگاہیں اس سرخ مکان کو تلاش کر رہی تھی جن کے بارے میں مجھے ہدایت کی گئی تھی۔ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا مکان تقریباً نصف فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے کھندق کو عبور کرنا پڑتا تھا جس پر لکڑی کے تختوں کا عارضی پل بنا دیا گیا تھا۔ یہاں سمندر کے کنارے اس کیمپ کے تحفظ کے لیے انتہائی معقول بندوبست کیا گیا تھا۔ اندازہ نہیں تھا کہ سرخ اینٹوں کا مکان یہاں تنہا ہے یا اس کے آس پاس اور آبادی بھی ہے۔ ان تمام اندازوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر گوئل وغیرہ نے مجھے اس کیمپ سے نکالنے کے لیے نہ جانے کیا ترکیب استعمال کی تھی اور نہ جانے کس طرح ان میں سے ایک آدمی کو توڑ لیا تھا جس نے میری عصیت اختیار کر کے قیدی بندہ منظور کر لیا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ اتنے مختصر وقت میں ان لوگوں نے اتنی زبردست کارروائی کر لی تھی۔ پل عبور کر کے بالآخر میں سرخ اینٹوں کے بنے ہوئے مکان کے دروازے پر پہنچ گیا جیسا کہ مجھے ہدایت کی گئی تھی اور میں اسی پر عمل کر رہا تھا۔ دروازے پر صرف ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں سنگین لگی ہوئی رائفل دبی ہوئی تھی۔ اس نے کرخت لہجے میں مجھ سے کہا کہ اپنا کام جلدی ختم کر کے واپس آ جاؤں اور میں گردن خم کر کے اندر داخل ہو گیا۔ سرخ اینٹوں کی یہ عمارت کسی قدیم اور عظیم و شان حویلی کی مانند تھی۔ جگہ جگہ فصیل نما مینار بنے ہوئے تھے جن کی شکل کچھ عجیب سی تھی۔ میں ایک چوڑی راہداری سے گزر کر برآمدے میں پہنچا اور دکھانے کے لیے یوں ہی جھاڑو دینے لگا۔ پھر راہداری سے گزر کر میں ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوا تو میں نے ایک بوڑھی عورت کو ایک چھوٹی سی میز کے قریب کھڑے دیکھا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے وہ کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ دوسرا ہاتھ میز کی سطح پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے بدن پر ایک اونی لمبا کوٹ تھا۔ عمر 65 اور 70 کے درمیان نہیں ہوگی۔ بدن صحت مند تھا اور چہرے پر بہت کم جھریاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے لرزتی ہوئے بعد میں مجھے مخاطب کیا، تم آ گئے، یہ جھاڑو پھینک دو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ غالباً جس شخصیت کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا وہ جو کچھ کہے میں وہی کروں گا۔ شخصیت اسی بوڑھی عورت کی تھی۔ میں نے جھاڑو پھینک دیا اور اس کے پیچھے چلتا ہوا اس بڑے ہال نما کمرے کے اندرونی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ بوڑھی کسی قدر لنگڑا کر چل رہی تھی اور اس کی چال بڑی مضحکہ خیز تھی۔ ہال کے دروازے سے گزر کر ہم ایک اور راہداری میں پہنچ گئے جو عمارت کے عقبی حصے میں کھلتی تھی۔ عقبی حصے میں ایک احاطہ نظر آ رہا تھا اور اس احاطے کے دوسری طرف سامنے کے گیٹ سے زیادہ چوڑا ایک گیٹ بھی تھا۔ عمارت کے عقبی حصے میں ایک پرانی مرسڈیز کھڑی ہوئی تھی جس کا پچھلا حصہ کھول کر بوڑھی عورت نے مجھے اندر داخل ہونے کے لیے کہا اور پھر اپنے مخصوص لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں لیٹ کر سفر کرنا پڑے گا۔ کسی کو یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری گاڑی میں میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے۔
مرسڈیز کا پچھلا حصہ بہت کشادہ تھا، لیکن میں گٹری بن کر لیٹ گیا اور بوڑھی عورت نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ تو واقعی کمال ہو گیا تھا۔ آخر ان لوگوں کا تعلق اس بوڑھی عورت یا ان افراد سے کیسے قائم ہوا جو مجھے یہاں سے فرار کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ کیونکہ جو کچھ ہوا تھا اچانک ہی ہوا تھا اور یہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ ان لوگوں کو بھی اپنے گرفتار کرنے والوں کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ بہرطور سوچنے سمجھنے اور دماغ کھپانے کو میں حماقت سمجھتا تھا، کیونکہ میں وہ نہیں تھا جو سمجھا جا رہا تھا، اور اب تو یہ سب کچھ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ ایک لمحہ بھی تو ایسا نہیں تھا جو میری مرضی کا تابع ہوتا اور میری خواہش کے مطابق گزرتا۔ مرسڈیز نہ جانے کہاں کہاں سے گزری۔ باہر کے مناظر میری نگاہوں سے اجل تھے۔ میں گٹری بنا ہوا پڑا تھا، کمر درد کر رہی تھی۔ مرسڈیز کا سفر بھی کم نہیں تھا۔ ویسے خوش قسمتی تھی کہ چکنی اور شفاف سڑک پر جا رہی تھی۔ اگر اس حالت میں سڑک خراب ہوتی تو میرے کل پرزے پھر ڈھیلے ہو گئے ہوتے۔ یا خدا، ان ہنگامہ خیزیوں کا کہیں اختتام بھی ہے یا یہ سب کچھ زندگی کی آخری سانس تک اسی طرح جاری رہے گا؟ میں نے سوچا بوڑھی کمبخت عورت شاید مجھے ان سیٹوں کے درمیان لٹا کر بھول گئی تھی، کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ اطراف میں خاموشی ہے۔ لیکن اس نے مجھے اٹھنے کے لیے نہیں کہا، اور اس کی اجازت کے بغیر میں اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں ہمیشہ کے لیے کبڑا ہو کر رہ گیا ہوں۔ بالآخر یہ سفر ختم ہو گیا اور بوڑھی عورت نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے دیکھا اور مجھے بھی اٹھنے کے لیے کہا، اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری کمر بری طرح دکھنے لگی تھی اور اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور لڑتی ہوئی آواز میں بولی، اب سب ٹھیک ہے، تم اطمینان سے میرے ساتھ آ سکتے ہو۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو وہ رک کر میرے برابر آ جانے کا انتظار کرنے لگی، اور جب میں قریب پہنچا تو وہ مسکرا کر بولی، مجھے خوشی ہے کہ اب تم بھی میری طرح کمر سیدھی کر کے چلنے کے قابل ہو گئے ہو۔ اس مذاق پر مجھے ذرا بھی ہنسی نہیں آئی تھی۔ میں جھنجھلائے ہوئے انداز میں اس کے ساتھ چلتا رہا، اور پھر میری نگاہیں اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ ایک خوشنما جگہ تھی اور جس کے رنگ تقریباً 2 فٹ اونچے پودے پھولوں سے لدے ہوئے کھڑے تھے، اور ان کا احاطہ بہت وسیع تھا۔ سامنے ایک چھوٹی سی عمارت نظر آ رہی تھی جو سفید تھی۔ وسیع و عریض علاقے میں اس عمارت کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ میرا دل چاہا کہ بوڑھی عورت سے اس علاقے کے بارے میں پوچھوں، لیکن یہی سوچ کر خاموش ہو گیا کہ کہیں پھر کھیل نہ بگڑ جائے۔ کم از کم ڈاکٹر گوئل کو مجھے یہ تو بتا دینا چاہیے تھا کہ میرا اپنا کردار کیا ہوگا یا آگے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک لفظ بولتے ہوئے دل ڈرتا تھا کہ کہیں وقت سے پہلے کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ چنانچہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر بوڑھی عورت نے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی جس کی چابی اس کے پاس موجود تھی۔ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ یہ علاقہ اسی کا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں آتا تھا۔ وسیع و عریض کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے ناک دانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور ناک سکوڑ کر بولی، تمہارا حلیہ تو بے حد خراب ہے، اور یہ چہرہ، نہیں بھائی، بدنما چہرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، تم اپنی اصلی شکل میں آ جاؤ۔ میں نے تندیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کم وقت خود الو کی نسل سے تعلق رکھتی تھی، اور بدنما چہرے اس سے اس عمر میں بھی برداشت نہیں ہوتے، لیکن بہرطور اس وقت وہ میری نجات دہندہ تھی۔ چنانچہ میں نے اس کی ہدایت کا احترام کیا اور اپنا اصل چہرہ نمایاں کر دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر پرمسرت انداز میں مسکرانے لگی، اور پھر میں نے خیز نگاہوں سے مجھے دیکھ کر گردن ہلاتے ہوئے بولی، گڈ، ویری گڈ، اب تو تمہارے لیے نئے لباس کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ ایک الماری کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے کمر کے گرد بندھے ہوئے چابیوں کے گچھے کی مدد سے الماری کھولی اور اس میں سے کچھ سوٹ نکال کر سامنے ڈال دیے، اور پھر وہ ان سوٹوں کو میرے بدن پر فٹ کر کے دیکھنے لگی، اور بالآخر ایک بھورے چمڑے کا کوٹ اور گہری براؤن کلر کی پتلون کا انتخاب کر کے اس نے اس کے ساتھ ہی کریم کلر کی ایک جرسی بھی نکال لی، اور ایک طرف اشارہ کر کے بولی، وہ سامنے باتھ روم ہے، جاؤ اپنا حلیہ درست کر لو، میں تمہیں آدھا گھنٹہ دے سکتی ہوں۔ میں خون کے گھونٹ پی کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ نہانے کا تصور اس وقت بے حد دلکش تھا۔ پانی کے نام کے ساتھ ہی بدن میں کھلبلی ہونے لگی تھی۔ انتہائی صاف شفاف باتھ روم تھا اور نہانے کا معقول ترین بندوبست۔ چنانچہ شاور کے نیچے کھڑا ہوا تو ہٹنا بھول گیا تھا، اور جب اس نے انگلی سے دروازہ کھٹکھٹایا تب ہی چونکا، بس اب باہر نکل آؤ، زیادہ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں۔ میں نے جلدی اس کا دیا ہوا لباس پہنا اور غسل خانے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔
लेकिन जो ही मेरी निगाह उस पर पड़ी मैं ठटक कर वहीं रुक गया। मैंने तअज्जुब से इधर उधर देखा। बूढ़ी औरत कहीं मौजूद नहीं थी, बल्कि अब मैं एक नौजवान और खुश शक्ल लड़की को देख रहा था जो इंतहाई नफीस किस्म की पतलून और ब्लाउज पहने हुए थी। कमर में स्टील की चौड़ी पेटी बंधी हुई थी, हाथों में दस्ताने नजर आ रहे थे। मुझे देखकर उसने कहा, चलो आओ, नाश्ता तैयार है। मैंने अपने आप को संभाला। जब बूढ़ी औरत मुझे यहाँ लाई थी तो मुझे एहसास हुआ था कि इमारत में उसके अलावा और कोई नहीं, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। मैंने मध्यम लहजे में पूछा, वो मैडम? वो मेरा मतलब है कि जिनके साथ? मैं ही हूँ वो, आओ नाश्ता तैयार है, देर मत करो। उसकी हलक से बूढ़ी आवाज़ निकली और मेरी आंखें तज्जब से फैल गई। इसका मतलब है कि वो भी बूढ़ी औरत के मेकअप में थी, लेकिन उसकी महारत काबिल-ए-दीद थी। जब वो बूढ़ी औरत बनी हुई थी तो उसका बदन भारी नजर आ रहा था, चाल भी अजीबोगरीब थी और आवाज़ भी। ये अंदाज इख्तियार करना मामूली लोगों का काम नहीं होता। मेकअप करके अगर जिस्म के हरकत व सकनात और आवाज़ पर काबू ना पाया जा सके तो मेरे ख्याल में मेकअप बेमकसद हो जाता है। वो कोई ऊंची ही चीज़ थी। नाश्ते में काफ़ी उबले हुए अंडे और पनीर के टोस्ट थे। ये चीज़ें जल्द ही तैयार हो सकती थी। छोटी सी मेज़ पर नाश्ते की ट्रे रखी हुई थी और सिर्फ 2 कुर्सियाँ थी और वो मेरे सामने बैठ गई। उसकी होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम बहुत ज़्यादा हैरान हो, लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं बताया गया कि मैं मेकअप में हूँगी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया था और काफ़ी की प्याली अपने करीब खिसकाकर 2-3 छोटे छोटे घूंट लिए वो अंडा खा रही थी। फिर उसने कलाई की घड़ी पर वक़्त देखते हुए कहा, इससे पहले कि तुम्हारे फरार की खबर दूसरे लोगों को हो जाए, हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे लिए बाकूल बंदोबस्त नहीं। मैंने गर्दन हिलाई और जल्दी जल्दी 2 सैंडविचेस खाकर एक अंडा निगला और काफ़ी की प्याली खाली कर दी और करीब रखे हुए टिश्यू पेपर से होंठ खुश्क करके उठ खड़ी हुई। फिर उसने चुटकी बजाकर मुझे अपने साथ आने का इशारा किया और हम लोग उस छोटी सी इमारत के बगली हिस्से से बाहर निकल आए। दाखिल होते हुए मैंने उस छोटे से रंगीन परों वाले ट्राइडेंट को नहीं देखा था जो 2 सीटर था और इमारत के एक हिस्से में खड़ा हुआ था। मुझे शदीद हैरत हो रही थी कि मेरे साथ चलने वाली लड़की की उम्र 24-25 साल से ज़्यादा की नहीं और अब वो बेहद स्मार्ट नज़र आ रही थी। कौन है ये? मेरा ज़हन सोच रहा था, लेकिन इस सोच का जवाब मेरे फरिश्ते भी हासिल नहीं कर सकते थे। ये सब कुछ मेरे लिए एक तिलस्म की हैसियत रखता था। सबसे पहला सवाल तो यही था कि आखिर दौरान कैद वो लोग इस किस्म की कोई कार्रवाई करने में किस तरह कामयाब हो गए। और ये तमाम सोचें मेरे जहन तक महदूद रहीं और लड़की इस खूबसूरत ट्राइडेंट तक पहुंच गई और उसने दरवाज़ा खोलकर मुझे बैठने के लिए कहा और मेरे आसान खता हो गए। इससे कबल किसी ऐसे तैयारे में नहीं बैठा था, लेकिन कांपते हुए कदमों से अंदर जा बैठा। जगह उतनी ही थी कि मैं उसमें फिट हो जाऊं। मेरे सामने पायलट सीट लगी हुई थी। लड़की ने एक बटन दबा दिया और हम दोनों के ऊपर शील्ड आ चढ़ी। उसने इत्मीनान से तैयारे का इंजन स्टार्ट किया और मेरी गग्गी बंद गई और वो इस वक्त मुझसे सवाल करती तो यकीनन मेरे मुंह से ऐसी आवाज़ें निकलती जैसे थोड़ी देर कबल बूढ़ी औरत की हैसियत से खुद उसके मुंह से निकल रही थी। तैयारे ने दौड़ लगाई तो मैंने मजबूती से दांत भींचकर आंखें बंद कर लीं और जब वो फिजा में बुलंद हुआ तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे गुर्दे और फेफड़े वगैरह मुंह में घुस आए हों। काफ़ी देर तक वो गोली की तरह फिजा की तरफ बुलंद होता चला गया और फिर एक मखसूस बुलंदी तक पहुंचने के बाद सीधा हो गया। लड़की उस दौरान तैयारे को उड़ाने में मसरूफ़ रही थी, इसलिए उसे मेरी किसी कैफियत का एहसास न हो सका। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। तुमने अपना नाम नहीं बताया, वो आहिस्ता से बोली। क्या मतलब, तुम्हें मेरा नाम नहीं मालूम? मैंने चीख कर पूछा। नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आई थी, उसने जवाब दिया और फिर थ्रोटल दबाकर तैयारे का रुख एक सिमत कर दिया। चंद लम्हात खामोशी छा गई और उनके अल्फाज का मतलब कम वक्त गोयल को किसी पर्चे में थोड़ी सी तहरीर और बढ़ा देनी चाहिए थी कि कम अज़ कम मुझे हदायत तो दे देता कि मुझे क्या करना है। लड़की ने तैयारे को कंट्रोल किया और बोली, बताया नहीं तुमने अपना नाम? मंसूर। क्या क्या? लड़की ने कहा, और मेरा मतलब है मंसूर। मुझसे तो ये नाम बनेगा भी नहीं, अजीबोगरीब नाम है। कौन से खित्ते के बाशिंदे हो? एशियाई हूँ, मैंने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया। तो अजब है, डैगोरा में कहाँ से आप फंसे थे? उसने सवाल किया और मैंने गहरी सांस ली। काश मुझसे कह सकता, अजीज़ा, जिस जगह का तुमने नाम लिया है मुझे उस जगह का नाम तक मालूम नहीं। लेकिन साहब, क्या किया जा सकता है? मैंने उसके सवाल के जवाब में कहा, बस मैडम, हालात यहाँ तक ले आए थे। पता नहीं मेरे काम के साबित भी हो सकोगे या नहीं।
میں نے دل میں سوچا کہ اگر موقع مل جائے تو میں آپ کا کام ہی تمام کر دوں گا، لیکن اس وقت تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ طیارہ بلندیوں پر تھا اور میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، پھر بھی میں تمہارا نام منصور لے سکتی ہوں۔ وہ بولی، اتنا ہی کافی ہے کیونکہ اس سے زیادہ ہمت آج تک کسی نے نہیں کی۔ میں نے جواب دیا، مطلب یہ کہ میرے نام کا صحیح تلفظ کسی سے نہیں بنتا۔ میں نے جواب دیا، نام ہی ایسا ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ویسے خوبصورت آدمی ہو، یقیناً ڈیگل نے تمہارا انتخاب بلا وجہ نہیں کیا ہوگا۔ یہاں بھی سر پیٹنے کو جی چاہتا تھا کیونکہ یہ نام بھی میں نے پہلی بار سنا ہے، لیکن سر پیٹنے کی گنجائش نہیں تھی کیونکہ اس کے لیے دونوں ہاتھ اٹھانے پڑتے، اور بلا ہاتھ اٹھانے کی جگہ تھی کہاں۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، تم نے میرا نام نہیں پوچھا، انتظار کر رہا ہوں کہ تم خود ہی بتا دو۔ ڈل ہونے کی کوشش مت کرو، اجنبیت کی دیواریں اس طرح نہیں ٹوٹتی، انہیں توڑنا پڑتا ہے، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ ایک خطرناک آدمی اپنے آپ کو لیے دیے ہی رکھے۔ دوستی اچھی چیز ہوتی ہے، کیا تم مجھ سے متفق نہیں ہو؟ کیوں نہیں، اس کے علاوہ میں اور کیا جواب دے سکتا تھا؟ اس نے پھر کہا، میرا نام لیری کوئن ہے۔ میں نے اس خوبصورت نام کی کوئی تعریف نہیں کی تھی، اور اس نے گردن گھما کر مجھے دیکھنے کی کوشش کی اور سامنے کی جانب متوجہ ہو گئی۔